লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস হয়ে গেল ওয়াক অফ বিল। বুধবার সকালে ওয়াক অফ সংশোধনী বিল পেশ করেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিলের বিরোধিতা করেন বিরোধীরা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যেই বিল। যাবতীয় অভিযোগ নাকচ করে দেন অমিত শাহ। লোকসভায় পাস হয়ে গেল ওয়াক অফ সংশোধনী বিল। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. প্রত্যাশা মতোই বুধবার লোকসভায় ওয়াক অফ সংশোধনী বিল পেশ করেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিল পেশ করার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন কক্ষ। বিরোধীদের হই হট্টগোল শুরু হয়। পয়েন্ট অফ অর্ডার তোলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বিজেপির আমলে গণতন্ত্র পালন করা হয়, এই কারণেই যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে বিল পাঠানো হয়েছিল। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। বিরোধীরা একজোট হয়ে বিলের বিরোধিতা করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজের সম্পত্তি পরিচালনার অধিকার রয়েছে। ওয়াক অফ সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গিত। বিলের প্রতিবাদ করে জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। The Waqf is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য একটাই, সংবিধানকে দুর্বল করা। সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে, তা রক্ষা করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিবাদ কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈয়ের। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ভোটের উদ্দেশ্যেই এই বিল, তবে প্রমাণ হয়ে যাবে এই বিল বিজেপির কাছে ওয়াটারলু হবে। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों
और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রবিশঙ্কর প্রসাদ সহ অন্যান্য বিজেপি সাংসদরা। এনডিএর অন্যান্য সাংসদরাও বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। 8 ঘন্টা আলোচনা শেষে হয় ভোটাভুটি। নিউজ টাইম।